Good day, sir. I'm Midshipman Justin Vinagracia. This is the Global Maritime Distress and Safety System. Global Maritime Distress and Safety System is the internationally agreed upon set as safety procedures, types of equipment, and communication protocols used to increase safety and make it easier to rescue all distressed ships, boats, and aircraft. GMD is sir is gamit kayo para maka-communicate ang mga uban nga mga ship para if na mga emergency like piracy, sir, it's simple kayo makapangaytabang through GMD is dili ra kay communication ra na nasad ang mga equipment para sa mga ship. Magamit ang emergency, mas pinaka madali ang mga pangayo sa ugtabang og dili ra sad ma-rescue ang uban, sir. At that's all, sir. Thank you.